চলো দেখে আসি আজকে আমি কোথায় গেলাম। আমি যাই আমার বোনের কলেজ, বিশিষ্ট নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ। তো চলো এবার দেখে আসি আমার অ্যাস্থেটিক ব্লগ, যেখানে আমার কোনো ভয়েস ওভার নেই। कागज के बन कल की उड़ा चला जाए रे, जहाँ नहीं जनाता है वही चला है रे। उम्र का ये ताना बना समझ न पाए रे, जुबा पे जो मोह माया नमक लगाए रे, के देखे न भले न जाने न दाए रे। दिशाहारा केमन बोका মনটা রে।